दोनों में से कोई भी एक, रशियन इंडियन। আমি इंडियन में भारतीय। कितनी गर्लफ्रेंड है? मिथ्या हूँ, नहीं है। আমার তো গার্লফ্রেন্ডই নেই, আর কি বলবো। নেই হাসার চুদির ভাই কী হলো বে? कितनी गर्लफ्रेंड है? মিথ্যা हूँ। সালা আমাকে হিজড়া বানিয়ে দিয়েছে। আর ফেভারিট ম্যাপ মিয়া অ্যান্ড জনি ম্যাপ, চুদু ম্যাপ। मियाँ एंड वो सर मैडम मेरा मैप, सर मैडम। चलो। और किसका बड़ा है, गढ़ने वाले का या मैप बनाने वाले का? मेरा बड़ा है। ऑप्शन नहीं है। गढ़ने वाले का, मैप बनाने वाले का। 43 প্লাস 728 প্লাস 32 বড়া কত অঙ্ক রে! এত অঙ্ক যদি জানতাম তাহলে ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাস হয়ে যেতাম। অপশান কি? গপ গপ, আহ আহ, উড়ে বেহেন চুদ, যেসব বাড়া ম্যাপ বানিয়েছে। উড়ে শালা, কি চলছে এখানে বলার মতো।